lingkod ta. Once again, maayong hapon ninyong tanan. Okay pa ba mo? Sa giingon ni Padre Darwin ganiha, katong gustong matog, pangatog lang mo. Nga ayaw lang mo hagok, kay aron di pod makamata ng inyong tabad. Mao na ibalaod na to. No, nga na ragaw, simple ra kayo. Pero katong gustong maminaw, minaw ta. So, ang topic na akong ihatag kaninyo, the existence of the devil and the other demon, its attack and its openings. So, ato raming i-compress, tabangi ko ninyo ampo nga ato ning ma-compress sa 40 minutos. Ngatod pa sa 1 Pedro 5:8, ningingon ang atong unang sa tupapa nga San Pedro, pagbantay o pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga mo ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagnulob nga nangitag tukbonon. So, dinhi na to makita mga igsoon nga naatay bugtong kaaway nga mao ang yawa. So kanang imong silingan dili do na mao ang tinuod nga kaaway. Ang kaaway nato mao ang yawa nga wa siya laing gipangandoy ang kalaglagan sa atong kalag. Mao na nga gamiton sa yawa ang atong mga weaknesses. Gamiton niya ang mo take advantage sa atong mga limitation ug iya pong galgalon ning atong silingan aron mawa ta sa atong focus. So usa sa mga katuyuan sa yawa nga iya tang atakihon kay aron ang tao mahikalimot sa Ginoo. Kung makalimot na ta sa Ginoo, makalimot ta sa iyang mga pagtulunan. Usa sa mga pagtulunan sa Ginoo nga naay langit nga mao iyang gisaad alang kanato o sa mga tao nga magmatinud-anon kaniya ug naa poy impyerno nga mao poy padulngan sa mga tao nga hangtod sa kamatayon magsalikway sa iyang gugma o kaluoy. So mao na nga kung ang usa ka tao mahikalimot sa pagtulunan sa Ginoo, ang mahitabo ana mahugyot ta sa laang sa yawa. Mao na nga balikon nato pagpamalandong nga ang atong kaaway mao ang yawa nga nangita ug nagpaabot sa atong kalaglagan. Nga matod pa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 395. The power of Satan is nonetheless not infinite. It is a great mystery that providence that should permit diabolical activity, but we know that everything God's works for good with those who love Him. So ang atong katisismo nagtudlo nga dili tangay mabalaka kay ngano man ang gahom ni Satanas limitado. Dili siya makatupong sa gahom sa Ginoo. Mao na kung pananglit ga-practice kapag pamarang, gibaligya ang imong kalag sa yawa o nakahimo kag kasabutan sa yawa, bisan pa kung ang imong dugo maoy gihimong timaan sa inyong kasabutan para hatagan lang ka og gahom. Dili taangay mo balaka kay tintalon ra ba sa yawa, wa na koy chance nga maluwas, wa na koy chance nga kaloy-an sa Ginoo kay aho nang gitugyan ang tanan sa yawa, nakigkontrata nako sa yawa sa pagkatinuod mga igsoon, walay valid contract nga nahitabo tali sa yawa og sa tao. Mao na nga ang gahom sa Ginoo nga iyang gipiyal sa simbahan, otoridad sa Ginoo nga iyang gihatag sa simbahan, paigo na ni nga mo bungkag sa tanang gapos sa yawa. Mao na dita angay maguol. No, mao na pasiuna na to. Unya matod pa, ang yawa di ay adunay duha ka atake. Ordinary attack o extraordinary. Unsa man ning ordinary attack of the devil? So ang ordinary attack of the devil unsa man? Temptation. So kani ding mga tentasyon nga ningabot sa tong kinabuhi, gitintal ka nga biyaan nimo imong asawa, gitintal ka kanunay magsud sa imong hunahuna ang mga negatibong hunahuna nga hiluin ang imong banang palahubog. So kanang tanan is temptation. But hinumduman nato no, temptation is not a sin. Dili sala ang tentasyon.
ana ra siya mamahimong sala kung muuyon ta sa maong daotang hunahuna. Kung nasa imong hunahuna nga moingon kawata ng sunoy nasa imong silingan kay sabwa kay aron naa kay sudan, unya di ka muuyon sa mong daotang hunahuna, naabay pagpangawat nga mahitabo? Wala. So ang kani di ang tentasyon mga igsoon, imbitasyon na siya pagpakasala. Kung giimbitar kag kaon, unya di ka moadto, di ka makakaon. Sama nga kung giawhag ta sa yawa nga buhatan ni nga sala, kung dili ta muuyon, dili ta makasala. Kay gani ang atong Ginoong Hesukristo gitintal pero wa makasa. Diya Mateo kapitulo 4:1 hangtod sa 10. Gitintal si Kristo katulo. Nakasa ba nga atong Ginoo? Wala. Usa na kapruweba nga temptation is not a sin. So matod pa ni Saint John Meribiani, the devil only tempts those souls who wish to abandon sin and those in a state of grace. But those who belongs to him, no need to tempt them. So, ang yawa, mutintal lang ni siya sa mga kalag nga naningkamot pagbiya sa sala o kadtong mga tao nga nasa estado sa grasya. Pero kadtong naulipon na sa sala, di na nakinahanglan tintalon. Nganong imbitaron pa manang naa naman. Parehagod nang imbitar kag pista, angay pa ba nimong imbitaron ng dakauna? Wa pa gani agdahan ng kauna, imbitaron pa na nimo. Posible imo gani tingali ng palayason. So kadtong mga naulipon na sa yawa, naulipon na sa sala, dili na sila tintalon. Mao atintalon pa mang naulipon naman. So slavery na. So magbantay ta ning slavery mga igsoon, kay ang yawa di ay kining gitawag na siya ordinary attack tungod kay mao ni ang pinaka-effective nga atake sa yawa. Ang extraordinary upat man infestation. Unsa man ang infestation? Demonic presence in a place, pananglit nanay naglungag anang yung rice cooker sa way tao, nay nang laba sa inyong CR, o na may makita nga mga diwinde, mga kapre, mausa pa na makita ang espiritu. Infestation ang term ana. Unya kinip katupong mga tao nga nay mga mental torment with intrusive and blasphemous or despairing thought, katubang mga dili makontrol nga mga negatibong hunahuna o pagbati. Dili ang yawa pwede niyang atakihon ang atong memory nga magbalik-balik na sa atong imagination ang dagway sa atong kontra. Bisan og 10 years ago nang inyong away, pero ang yawa kung iyang i-manipulate ang mga image data sa atong memory ug iyan ang i-play sa atong imagination, mao na nga dili ta makalimot sa atong kagahapon. Mo na may example, demonic obsession. Ang oppression pod katong mga nakasinati og mga sakit nga why findings. Kita kay why finding kay ipaalbularyo man ato. Ihawan na jog manok nga uges. Baboy nga 40 kilos. Wa ra bay gisi ng dunggan, mao na demand na ng Meriko nga utro pong pare sa mao po nay pare sa kangit-ngit. So mao na maghimog ritual. So mao na no nga motong katapusan kanang possession nga sanib na gyud. Kanang upat ka mga atake, daghang nagtuo nga mao nay pinakahadlok, ang extraordinary. Pero ang tinuod, ang pinakahadlok nga atake sa yawa, ang ordinary attack. Nganuman, gitawag nig ordinary kay tungod kay mao ni ang kasagarang atake sa yawa nga daghan ang nalaglag sa impyerno. Kay gikan sa temptation ang tao makasala. Kung di magbantay, makasala. Ug ang yawa dili makontento nga makasa tagkasa, gusto niya nga mahimo tang slavery. Ulipon. Tanawa ang mga tao nga once gani nga maulipon na ta sa sala, makalimot ta kinsa ta sa mata sa Ginoo. Mo gani ka matuoran. We were created by the image and likeness of God. Mao gyud nay kamaturan. Gibuhat ta sa Dios sama sa iyang panagway. Naatay sa labutan, naatay kabubuton, naatay capacity to love. Kay natay sa labutan, ang atong hunahuna mo'y mo control sa atong pagbati. Pero kung maulipon na ta sa sala, ang atong pagbati maunay mo palubog sa atong salabutan, mao nga dili na ta makabuhat og maayo. Mawagnaan tagbuot, laktod nga pagkasulti.
pruweba. Tanawa ning mga naulipon sa inom. Kanang baso ug botelya wa nay buot, di ba? Nanay buot wa. Nabay botelya ning tingog, wa sa mo nay buot. Pero daghan ang mga naulipon sa bisyo nga botelya ug baso nga naa siya'y asawa ug anak nga nakinahanglan sa konsumo, wa paliti og bugas, wa palitig sudan ang iyang pamilya nga naay buot, kay mas gipasulabi ang botelya nga way buot. So laktod na pagkasulti, ana na to makita nga ang bisyo, ang sala di ay himuon ta sa yawa nga way buot sa mata sa Ginoo, kay usa na siya ka insulto sa atong pagkakita. No, grabe. Gusto nagsayawa nga ipakaubos ang atong pagkakita. Mo na nga kung maulipon ta sa sala, mutig-a ang atong kasing-kasing. Hebreo 3:13, matngunin ninyo nga walay usa kaninyo nga matunto o maulipon sa sala ug mutig-a ang kasing-kasing. So ang sala di ay makapatig-a sa kasing-kasing. Kung mutig-a ang atong kasing-kasing, dakog puruhan nga mamatay tangaway paghinulsol. Kung mamatay tangaway paghinulsol, asa man ta ibutang? Mao na nga ordinary attack is the most effective attack of the devil. Mao na no nga magbantay ta anak. So, ngano nga ang yawa makasod man sa atong kinabuhi. Mingon nga Brad, nganong naamay madre mayawaan? Nganong naaman po ili minister mayawaan Brad? Katikista. Kay daghan mang mangutana namo, kay daghan mang maka-witness dito nga, huy hala, ngano man tong diadto toy palamuot na mong experience sa una, kay liminister ni siya, unsa palahubog ni sawa pa maliminister. Unsa sa naliminister na buutan na kadto, ag iyang barkada nga wa mabag-o palahubog gihapon, iyang gida sa opisina kay para niya naposes ning ahong igso ahong naay amigo kay ngano di na ni tigsimba. So pag adto pa sa opisina, pag ampo pa sa deliverance kay ang liminister man hinuoy ning react. Naibaw magunsay giingon sa isang kusog, pre, matay pre, ikaw man day nayawaan pre, ibo pa kong giangin. So ngano kahana? So ang yawa di ay makasulod na siya sa atong kinabuhi, bisan pagibunyaga na ta, tigsimba ta o gikumpirmahan ta kung kita nga mga binunyagan muhimo og openings. Magama tagpultahan nga makasod ang yawa sa atong kinabuhi. Sa pagbunyag nato, atong gisalikway ang yawa. Diba sa pagbunyag unta nato, diba ang atong ginikanan maninoy maninay mao'y nanaad. Inig pangutana sa pare, inyo bang gisalikway si Satanas? Gisalikway. Inyo bang gisalikway si Satanas ang prinsipe sa kangitngitan, ang tanan niya mga bakak nga saad, nagisalikway. Nagatuo ba kamo sa Dios Amahan, mga kaon sa nagatuo. Kung tinuod kang gisalikway si Satanas, nganong imo manggipulsirasan og puwa ng imong batang gibunjagan? Gakatawa si Satanas. Mingon kag imo bang gisalikway Satanas? Gisalikway usa gipulsirasag puwa, imbuhak-hak si Satanas. Buhahaha, bakakon. Kay kung tinuod gani ta, nga unsa may rason nganong gipulsirasag puwa? Proteksyon aron di madutlag buyag. So ning kapit gihapon ta, ning salig gihapon ta sa saad ni Satanas, empty promises. Bag-o pa kang nanaad. So kana palangdaan, bisag gibunyagan ang bata, ang ginikanan nga maoy naay natural authority sa bata, maoy nag-imbitar sa yawa nga makasod sa pamilya tungod sa habak. So mono, makasod ang yawa tong kinabuhi kung natay openings. Number 1 nga openings, occult contamination. Ang atong pagtuong Katoliko gisagulan natog pagano. Kolosas 2:8. Unsay giingon ni San Pablo? Busa matngunin ninyo nga walay usa kaninyo nga matunto o malipat sa mga pagtulunan kabilin-bilin sa mga tao ug sa mga espiritu nga dili gikan ni Kristo. So dili ta padawaton og mga pagtulunan nga kabilin-bilin sa to mga katigulangan o sabihin sa usang tao kung ang maong pagtulunan dili gikan ni Kristo. Unsa may example ani? Manom na ba na ninyo deres pitugo nga og naay mamatay naay hayaon di mo maligo? Di manilhig og naay gihaya kay masilhig kunog apel ng mga naa ng
namuzo. Naagihapon. Adi di mo Katoliko. Katoliko man brad, pero sangan ra. Ato nang klaroho na, bahalag masuko mo. Sugo bang injo kung gipane. No mo nang manukdok sugo din Anit ha? Kanang pagtulun-ana nga di maligo og naay mamatay. Kung ang tuyo tingali di ka maligo kay basig madaot imong mata kay gabilar ka, why daw? Dili na daotan. Health reason. Pero kung ang imong rason adyaw kaligo kay ug maligo ka kining matigbak ta ani nga manungo kuno. Samar kuno nga nanungo ka ug maligo ka manilig naay mamatay. Tuo na. Ayaw ninyo na tuohe. Abi ninyo, kinadaghan ng tuo-tuo, kitang mga Katoliko, mao bitaw daghan mangutana, nganong daghan mang Katoliko mayawaan, tungod kay daghan atong mga Katoliko nga wala pa ma-purify ang atong pagtuo. Sukad pagbunyag, naanay patuo-tuo, hangtod inig kamatay, di mawa ng patuo-tuo. Inig bunjag palangdaan, manggi duha ka buok, bata gidungan og bunjag, di ba ang mahitabo na maglumba mo kinsay makauna og abot sa Puerta Mayor kay kinsa kuno tong unang moabot mo toy unang magmalampuson sa kinabuhi. Di ba rin na tuo-tuo? Tuo-tuo na kay wanay basihan sa pagtulunan ni Kristo. Ari pa ta, Deuteronomio 18:20. Paminaw mo. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo, sa mga diwata o mga mananagan o sa lamangkero. Umudangop kamo sa mga tigsangpit o espiritu kay gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat niining mga butanga. Ayaw mo pagsundog sa mga patuo-tuo. Daghan ka atong di na makatog, brad, unsa may meaning atong naguuso ko brad kay gadamgo ko og has. Kay magdamgo kuno kag dako nga bitin na kuno'y nagluib nimo. Ahong bana baka hamoy galuib no ha? Unsa magdamgo kag natangtang ang imong tango, imong ngipon, maguol kay gasig naay mamatay. Naguol ko kinsa kay mamatay, okay ra untag kining ahong ugangan. No. Kay kakontraman mo. Totoo. Pero ngano man mong malipay man mo og magdamgo mog tae. Ha? Usa? Kwarta? Nawara? Kay kanang tae, kwarta man kaha na, kanang injong tae, ilukdo na, ibalik siya, kwarta man kaha na. Kanang bitong magdamgo og kanang tae kuno, kwarta, sus ko Ginoo ni mga tawhana, napoy mga Chinese pod nga kanang kuan bitaw, year of the snake, year of the dragon, year of the horse. Mano man lagi og sudlon mo banakon anang injong bay lagi kay managan man mo. Swerte man kaha nang banakon. Dakpa, ibulibod na ng imong liog. Swerte maghana. So mao na no, mga patuo-tuo. Unya, mga diwata, maghalad-halad og pagkaon anang atong dagat, labi na nang magpalutaw og bangka. Itunong rabadyo do kanang pizza utso. Di raba pizza uno, kuno matot pang pagkaloy, pizza uno, unlod ang bangka. Uno, unlod, lunod, dos, lunod gihapon. Tres al lunod, mato to utso kay musaka. Tanawa ra jud nang itong pagtulunan. Unsa maghalad-halad mo karne ditong way asin-asin. Kanang tanan unsa may giingon diha sa 1 Corinto 6:20. Ang tanan nga mga halad nga gihimo sa pagano nga halaran, gihalad ngadto sa mga yawa ug dili sa Dios. Mao ayaw mo ka-question kung pananglit nakasinati mo karon nga bisag unsaon ninyo paningkamot murag daghang mga blockage. Murag naay gapugong. Matud pa sa uban, muramig nagsahod og tubig brad sa usa ka sudlanan nga buslot. Gubot ang pamilya. Nagkalimtanay og igsuon tungod sa yuta, iya din na sa Ginoo. Basta gani wala maghari ang gugma o kalinaw o panaghiusa sa inyong pagpuyo, usana katimaan nga nakasud na ang yawa sa atong kinabuhi. So mao nang i-check na to, diwata, tagna-tagna, ipatagna kog madato ba kuno, no? Uy mare, madato ka mare kay ang badles sa imong pad madato. Maadyo lagi og madato ang meaning ana, uroy og matigbak.
Mao na no, kita usahay isalig na to atong kapalaran nga kanang para na uban pa nga kinahanglan jud kuno nga pat mo take og board exam, magpanti og puwa, magbrief og puwa, sipaon ang lingkuranan nga inigsod nimo sa room nga ato ka mo take og board exam kay aron kuno mas siguro ang imong kaugmaon. Uroy og di ka maugmaan, iasa man ang imong kaugmaon. Mao na mga igsoon usahay muraratag ang atong paglaom napunting ra niining kalibutana. Mo na nga para nato ba bahalag mahilayo ta sa Ginoo, maangkon lang ang atong pangandoy. Di na mao. Mga wako mga saba niyo huara nga gi-remind ra mausay pagtulunan simbahan. Magpatagna. Nga palamuot kay mo to sabay sa mananagna, ayo magpatagna ko, taga-disa man ka. Nganong mangutana pa man og taga-disa mananagna man ka ha? No? Sunod, mga salamangkero, nay mga anting-anting, questionable kay ignaong pero daghang checks. Di katuuhan ba? Questionable kay ignaong, way ligo. Pero matinga ka, daghang checks. Naaman na anting-anting, na may sandabid di ay. No, mo na no nga baligya ang kag siyawa no mga tigsangpit og mga espiritu, mga albularyo, sangpit pa na, mga miriko, sangpit pa na, labi na maghalad-halad o pagkaon, panawgon to mga espiritu sa silangan, espiritu sa kasadpan, unsa katong mga representative sa pijangaw, sa ukok, sa bagtok, mo'y pakanon anang mga karne nga gilapa nga way asin-asin. So karon klaro kay nang gi-invite natong yawa. No? Mo na nga ayaw mo katinga kung ang atong kinabuhi wa na maghari ang gugma kalinaw o panagiusa. Kay usahay ang yawa musod na sa atong kinabuhi sa paagi nga hilom. Hatagan tadaghang problema pagsulay kay nasayod ang yawa nga kung malumos na ta sa problema labi na sa sakit ang atong pasanginlan ang Ginoo. Ni bang yawa na? Nasunod, occult third eye. So kanang mga open ang third eye, mga batanon sigig 2 ml, sigig tan-aw og bold nga salida, sigig tan-aw ana mga usa pa ng mga satanic nga games, ma-open ang third eye. So kana siya moingon ra bag lamia po ka mare kay makakita kag agta. Pwede bag i-share it nimo ng imong gasa na sa yawa, dili nagikan sa Ginoo. Third eye is not a gift, not a divine gift. Sunod, kato mga nay unresolved negative emotion, mga gadumot, nay mga trauma, kay ang yawa mutiwas na. Makita gani sa yawa nga ang tao driven by emotion, sakyan na niya. Iyan ang i-amplified kay aron mawad-an kag paglaom. Dili tanan nga biktima sa rape maposes. Ngano man nga naa may uban nga rape victim maposes pagyod. Kaya nga ni manggod, ang tanan nga mga sakit nga kasinatian sa atong kinabuhi, kung makapawala na sa atong pagtuo, paglaom o paghigugma, ang yawa maoy mamupuli sa atong kinabuhi. Nganong naa may mga rape victim, wa mayawa wa man mawadig paglaom. Wala man mawala ang ilang pagtuo. Nganong naa may mga bata nga gibiyaan o ginikanan, giabandon o ginikanan na poses, nawad-an man silang paglaom. Kay sukad sa ilang pagkabata, wa sila makasinati o gugma. Labaw nang wa sila kasinati sa presyensya sa Ginoo, kay ang iyang palibot otro pong way Ginoo. So kinsa mang presyensya ang iyang mabati. Pero bisan gani og mayawaan ning tawhana, ang Ginoo mo biya niya. Kay gituyo sa Ginoo nga makasinati siya atake sa yawa, kay aron makaamgo ning tawhana nga naay Ginoo nga bisag gibiyaan ko sa tanan, ang Ginoo mo biya nako. Tawag na sa pagbag-o. Mo na mga igsoon, katapusan sinful lifestyle. Last na lang gyud.